ہلو، السلام علیکم دوستا دا ہر سری جہان کے استین سلام و احتراماتی غوج ازمارہ قبول کن امیدوارم کی یک صبح بسیار سالم صبح بسیار خوش و صبح سلامت را آغاز کده باشین. دا هر سری جهان که هستین سلامت باشین. در این روزا در کویتا بحث بلیزی شروع شده. خو شما تلفظ شما بحثه، تلفظ از مو در کویتا بحثه که قبائلی سیستم چی رقم آیا سیستمی کویتا حضره کویتا قبائلی ہے یہ شہری ہے یہ چیز خیلی این بحث را سجاد اسیم صاحب شروع کت مدلل قد دلیل و منطق قبضہ دست پشی لیاقت مائکو صاحب ہم بلیزی موضوع بحث کت لازمی قبار کس دلائل خود درہ و یگو دوست کستا منی بحثی لیاقت مائکو کستا ال کے چنگیزی صاحب ہم بسیار مدلل قبار زدن و یہ بحث گو بحث نو نیا یہ بحث بسیار کونا بحث استا ما گاہم دا بلیزی بسبیل تذکرہ گب زدم کوئٹہ شہر کے استا بلوچستان سیاسی پارٹیاک شروع شدہ احزاب سیاسی اینا سسٹم قبائلی را نظام قبائلی را از بین بردہ تایگ حد را لیکن دا مقابلے شی اینا یگو سسٹم مردم را دادا نتنستا اینا باید مردم را یک خوب سسٹم می دادا جای نظام قبائلی لیکن جایگزین نظام قبائلی اینا یگو نظام دیگر دادا نتنستان سسٹم قبائلی ہم از خود کو خوب یاد رہا از خود کو خام یاد رہا البتہ سسٹم شہری ہم کیستا از خود کو زیاد خوب یاد رہا لیکن مو ازرا دا ارتقائی منازل دروتائی منی لیاقت مائکو صاحب بسیار خوب گفزد کہ مو درو طرفی زندگی شہری موری متاسفانہ یک عمر دا شہر زندگی کرے لیکن زندگی شہری دا تبالی اختیار نہ کرے. نظام قبائلی تو چقدر خوب یاد رہا یا مثلا کمزوری اشتی ما خالی ہم خصوصیات چمگم شما خودم شم سیل کن کہ خودم شی کمزوری ہے خودم شی خوبیاں ہے. دا نظام قبائلی یک خو ادھر مجبوری ہے کہ جغرافیہ واحد باشا. دا نظام قبائلی جغرافیہ بسیار ضروری ہے. میں نے یا گاغل جغرافیائی طرح نا میں نے یا گاغل یا خو مسکا آباد ہے یا خو وقی آباد ہے یا خو پشی آباد ہے یا خو ایچا آباد ہے یا خو دامردہ ہے یا خو مختلف قبائلی دی گئے دمین یا گاغل بعض ازو قدر عزتر آغل چی منی چی از یک خانوار آباد ہے از منی طائفہ ها بس پای چی یک پای آباد ہے. فرق یہ ہے کہ دا یک افغانستان دا منی یا دا بلوچستان یا دا یگو جائی دیگا دا قبائلی نظام کی ہر کس زندگی منا او کیستا زمینداری ہے ونجی کیستا تمام یک خانوار یک قبیلہ زندگی منا دا یک جائی قدر دیئے خو رشتہ بافتہ درہ بچے خالہ بچے کاکا بچے ماما بچے اماں وغیرہ وغیرہ نا اونجی کیستا وظائف وظیفہ ہا ذمہ داری ہا ڈیوٹی ہا مشخصہ تقسیم کدیا اونجی یک آدم جاگیردار کہ مو دا پاکستان جاگیردار مگن شمو فیوڈال مگن او جاگیردار آدم کی ہستا از تمام قدر زیاد کلو زمین درہ او پیداوار ازو یا تولیدات ازو زیادہ میوے ازو زیادہ گندم ازو زیادہ او کیستا پیسیش از تمام قدر زیادہ نالنچے ازو ہمیشہ دا ہر مجلس بلند چی فاتحہ بشا چی عرسی بشا چی دیگا مسائل اجتماعی بشا خوشحالی او ہر مسئلہ کی باشا نالنچیز او از تمام قدر بلند دا پالوی شی کستا یک نالنچے دیگا عظم اللہ ہے کہ وہ کم ذرا تاتر از سر نالنچے خان کدا از سر نالنچے جاگیردار یا فیوڈال کدا اونجی آئنگر مشخص ہے ڈیوٹیار چونکہ مشخص ہے وظائف کار ذمہ داری مسئولیت مخصوص کدے لہذا آئنگر یا خانواری مخصوص ہے. دیغو ہم کار خود کو مفاہمہ چیپو ہم کار خود کو مفاہمہ چیپو کیستا بزارد قوم ابرا
آئنگر کا سار رداس گینٹی و بیلچا و کلنگ انہی تمام چیزاں آئنگر جورنا افتاوا و تیدستی وغیرہ وغیرہ. امیر کم کی گفتم میں نے خوب وقتی کی انجی کار عرسی مشا فاتحہ مشا دیگا خوشحالیہ مشا مہمانی مشا انجی سسٹم اشعار وجود در خاتونوی واقعی اشعار منا تمام جم مشا نان پختہ منا خلاصہ تمام کارا دا نظامی فیوڈالی نظامی جاگیردارانہ و کہ قبائلی نظام مگی دا انجی ڈیوٹیاں تقسیمہ استے 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 ایر کما مگم اس کتابائی ڈاکٹر علی شریعتی مگم استے استے کستا دمینی آغل دکاندار پیدا مشا. دکاندار کی پیدا شد انجی تیل خاک ضرورت ہے، انجی پلتے اسٹوف ضرورت ہے، انجی پلتے چراغ ضرورت ہے، انجی کستا نمک ضرورت ہے، انجی بورا ضرورت ہے، انجی استے استے کستا خوب یک بلوک چیزائی دیگا ہم ضرورت ہے کہ ما اگر پسند دیات من نامائش میں کروں. اینالی دکاندار دمینی معاشرہ کی ہمات دمینی ایزی سسٹم چونکہ غریب و سرمایہ دار خان ملک قریادار جاگیردار تمام شی از دکاندار قرض دار ہے بخاطر چی قرض دار ہے دون جی فصل رکھی گرفت بس سودا کت ازو بعد پیسہ تاول مشا یہ قصدیر کیسا تمام چی غریب اچھی پیسہ دار ہے تمام شی از دکاندار قرض دار ہے از خاطر ازی کی تمام شی از دکاندار قرض دار ہے یک جائی دیگا دا میں نے آگل نو یک نالنچے بلند دیگا جور مشا کہ نالنچے بلند کیسا دا پالوی خان دا پالوی ملا یک سرمایہ دار مایا نالنچے پیدا منا انالی خان قد ملا قد سرمایہ دار انجی کشگرک پیدا منا چرا کی جائے رہا ای درو سرمایہ دار ای درو برابری خان و ملا رمنا دا انجی بائی لزنام چشمی پیدا مشا ای اردو کوشش نہ خان و ملا اردوش یک شدہ کوشش نہ کہ سرمایہ دار نہ جائشی تاب ابرا سرمایہ دار خصوصیت چیچی ہے سرمایہ دار معنیشی ای نہیں ہے کہ یک عام معنیش ہمی ہے کہ ہر کس پیسہ در اور سرمایہ دار مگا نا لیکن دا نظامی دا حسابی ٹرم سیاسی و سوشیالوجی دا اصطلاح جامعہ شناسی و دا اصطلاح سیاسی سرمایہ دار او کسا کی وہ فقط اسی ہمی ہے کہ ماں پیسہ چطور کمائی کر سرمایہ دار خلاف روایت کب مگا سرمایہ دار خلاف انانات کب مگا عمل منا بلکہ سرمایہ دار خلاف فرہنگم کار منا وہ چیز کار منا مثلا دا دیہات یک بلوک چیزا کہستا اول کو ریڈیو بت تمام دنیا خانے خان جم مشد مرفت ریڈیو ضرور گوش مکت اخبار بی بی سی بجے ہر چیز بت استے استے خان کی سرمایہ دار کی پیداش دکاندار یہ ریڈیو ریزا اور دارزان دا قرض میں دا ازبات غریبہ ہم بری خویک ریڈیو میں دا قرض کہ ما گندم خدراو کدم سودا کدم بستور پیسہ میں دم یا گندم میں دم یا میوہ میں دم یا روغون زرد میں دم یا قرود میں دم ہر چیز میں دم یا ریڈیو ام میں گرا ای ریڈیو گرفتو چیز کار مشا نا امی ترشمو مثال تو خنیا بلوک چیزائی دیگر ای چیز کار مشا کہ امو بیروبار امو رش امو محتاجی کی دخنے خانہ او محتاجی کم شدہ مورا امو آدم کی ریڈیو خرید دیگا بری ریڈیو گوش کدو دخنے خان نہ مورا یک بلوک مسائل دیگا مستا کہ از خاطر ازو چیزا مردم گا دخنے خان مورفت محتاج خان بود یا لی مردمہ خودون چی میخرا اینجی خان ر زور میدا سرمایہ دار بسیار خان مخرا ملا احمد سرمایہ دار خان مخرا چونکہ یالی گا کی بود خان ملا ر تش مکت ملا ایگو گبر مگوت بز مردم گا مگبر گوش مکت دنام اسلام دنام دین دنام مثلا مسیحیت دنام یار دین کی دا دیہات مردم درا ازو بات کیا سالی سرمایہ دار ہم دا یہ سرمایہ دار کا خلاف روایت کار ہونا مثلا سرمایہ دار کیسا بلدے خاتونو پنگ منگ میرا بلدے خاتونو موئی نقلی میرا بلدے خاتونو چوٹی موٹی میرا بلدے خاتونو سرخی میرا پوڈر میرا سنبن میرا وزی چکار مشا کی میرے معاشرہ یک تبدیلی مایا وہ چیزا کی دا روایت دا مسائل
قبایلی ایج نبود اگو چیزا ہستے ہستے رواج شدہ مورا ہستے ہستے مگر خواہ سرمایہ دار دکاندار دغا مزینی ہے کہ روایت میدہ مشاہ مثلا دجائی گلیم قالین مایا امروز مور شمو توغ منی دا تمام افغانستان نمت جور کدو درو کم مشا قالین بافتو گلیم بافتو درو کم مشا مردم بخاطر ازی چرا یہ گلیم بافتو کم مشا بخاطر ازی کی درو قالین مشینی جائی شرم مگرا اینالی استے استے توقن سرمایہ دار کیستا دا فرہنگ نقصان مرسننا سرمایہ دار دا ثقافت نقصان مرسننا سرمایہ دار ارادے شی نہیں ہے کہ وہ قد فرہنگ زد درہ لیکن وہ چونکہ کار ازو سودا کدو یا کار ازو پیسہ کمائی کدو یا وہ چیزا کی دا میں نے منطقہ یج نیا رواج وہ چیزار میرا وہ بس ڈش میرا وہ بس کیستا ریسیور میرا وہ کیستا چارجر میرا وہ کیستا موبائل میرا استے استے دا خلافی روایات ایک بلوک چیزا دا دکان ازی سودا مشا و مردم چیز کار مشا کہ امو سسٹمی کی گابت خان قدم اللہ اردوش اتحاد دشت خان قدی پادری اردوش اتحاد دشت بس جاگیردار قد پادری نا او اتحاد کم کم نقصان مرسا دا افغانستان وقت کی انقلاب مایا دا افغانستان از علاقے اغنو استے استے بغاوت شروع مشا از مزار شریف ازون جی کستا ازرگو یا کرتا تفنگ دست کدا جنجال منا خو استے استے چیز کار مشا کین جی ملا کستا مایا پیش مایا چون مسئلہ دا مسئلے گبی جہاد میں ہاتھ پیش مورا بس ملا پیش مایا ملا کی پیش امادک یہ خان رمیگرا جائش قبضہ منا چون گا خان بلند بت گبی خان گوش مشد خان جائش بلند ما خود میں دیاد میں ارباب سلطانی قوناغ دا دیزنگی دوستائی کی دیزنگی رفتہ و معلومات دا بارے دا علاقائی دیزنگی درہ یا قوناغ دا پاتوی ازمویا یا قوناغ دا دیزنگیا ما ارباب سلطان پرسانم کدم کہ قوناغ معنیش چیا یہ قوناغ کیسا چطور نوشتہ مشا قوناغ نوشتہ مشا قاف واو نون الف قاف لیکن اولنا قاف ازی قاف خاندہ مشا دویمنا قاف ازی غین خاندہ مشا میں خبر نہ دونم کی دویمنا قاف ازی چرا غین تلفظ مشا قوناغ مو دا پاتوام قوناغ درے ما معلومات کدم از خودی ارباب سلطان قوناغ چی معنی درہ ما خبر نیم مکتمی ما ازی خاطر استو پرسان منم کہ دجائے ازموم یک قوناغا دجائے شموم یک قوناغا ازی معلوم مشا کہ مو تمام مو گا یک زبو دشتے تو دا یک از دور دیزنگی زندگی منا مو کہ دا جاغوری زندگی منی دا پاتو زندگی منی یا دا گرد گوشے سنگ ماشا زندگی منی مو مردمم لفظ قوناغ را خبری شمو ہم لفظ قوناغ را خبرین ازی معلوم ہے کہ گا می قوناغ متعلق دا زبون مشترکی از مبدا دا پسان معلوم شد کہ بسیار خوبصورت خانہ را ہم قوناغ مگا مہمان را ہم قوناغ مگا اگر ما اشتباہ نہ کدا بشم تغایی دیگا دا بارہ کستا بس توضیح بھی دا اگر مطلب امی برنامه از ما قابل ازیبود که تغایی صاحب گوش کنم خدا اینجا چیز کار شد دا زارجات استے استے ملا یا مذہبی مذہبی طبقہ کوشش کرد کہ خان خیلار پاس کنا دا اینجا ایک جنگ بسیار خطرناک و بیرحمانہ شروع شد علی مدد خان را جاغوری اینا کشتن لاشی چندین روز دا بلے برف مندک لاشای زور بلے برف کش لیکد ما کی بندی بودم دا سنگ ماشا دا تعمیر دا مکران بلڈنگ سرکاری کی اور تعمیر مگا آزرگو دا افغانستان امون جی دا مقلا کی خودی دفترائی حکومت اون جی کیستا امو روز کی پاتو والا حملہ کد کی مارا آزاد کنا اموم روز کیستا بسیار بدرقم جنگ شد دو نفر امدہ بود دروی بری دروازے امزو اتاق کی ما بندی بودم دو نفر امدہ بود انجی درونان پختم کد کی ما بار بار قدشمو قصہ کدم دو نفر بود خان آباد اردوشی سیدن تخم ارده بود یک ٹن ٹماٹر ارده بود بازم مگفت کی زور زور گبنه در نیر پخته کنی پتکی بخری کی گوی دیگه مایا ای اردو منکل خونه کل مکد کی مو درختای خان را درختای زردالو بادام شرا تر از ریشه کنده برده بله باما میده میده کده آوار کدی کی خوش شنا مو اینار در بدی ای خان خیلار مو یا کرتا قد کن شندی اینال تبدیلیاں کہ ہمادک ہمیشہ قومات وقن دا افغانستان کی تبدیلی ہمادک
آدمائی بسیار غریب تو تا کده د پاکستان مادک از مناطق او غنور مامگم از پشتونار مامگم د افغانستان اینا نانی خوش نداشتک د پاکستان اینا آمد د مهاجر کمپ خود کو کلان جور کد اینا ٹرک راشن میگرفت و راشنا را سودا میکرد اینا تمام از اینا لکپتی کروڑپتی شد د زندگی اینا چی قصد تبدیلی آمد که امروز اینا را کی قرآن بیدی پوبری پیشیزاری کنی که برو افغانستان اینا واپس افغانستان نمورا یعنی تبدیلی ها ما یا از نظامی کی اچاره کینا د قبایلی نظام کو او کس مجبور بودن او کس بیکس بودن او کس بیوس بودن که کس اینا را قبول نمکد د خنیش یک چټایی نبود آل اینا موټرای دا ټایره دره موټرای 12 ټایره دره د خانیز نا قالین او زو خودن چې بلی پجارو را مورا خودن چې بلی لند کروزر را مورا خودن چې بلی موټرای صرف را مورا دیگه اینی تر تبدیلی‌ها که است د دوران انقلاب زبردستی آمد یہ تبدیلیائی ناخواسته ہے یہ تبدیلیائی پائیدار نہیں ہے یہ کہتا سسٹینیبل تبدیلیاں نہیں ہے یہ پائیدار تبدیلیاں نہیں ہے یہ کہتا چونکہ د زور هم ده و یک بلوغ آدما کستا یہ قبول نداره بس د شهر مو کویتا مو چلنگ زندگی منی نه اونجی کستا آغلی کستا تمام یک خانوار یک قبیله د دیهاتا مثلا بلوچ یک جای اگر لیڈی ہے یک پای لیڈی دمون جستا اگر شاوانی ہے یکو خاص پای شاوانی ہے اگر مثلا مینگل ہے یکو خاص پای مینگل ہے یک جای زندگی منا اگر اچکزی ہم یکو خاص پای اچکزی ہے مثلا غبزی ہے ادوزی ہے اشیزی ہے ہر طبقہ کی باشا از میں نے کاکڑا ہے لمڑ ہے یا بازی ہے یا ہر چیز کی ہستا نا دیا کا غل یک قبیلہ زندگی منا لیکن شہر کی ہماری چیز کار مشا شہر کی ہماری میں نے شہر مردمائی رقم زندگی نہ منا کہ قبیلہ دیکھ جائے باشا ازمود آما اللہ اغلی دری 20 خانہ 22 خانہ نیت چر ندرہ کہ از یک قبیلہ نہیں ہے مو یک دیگ اغل مسکام دری دیزنگی ہم دری وقی ہم دری چاردستا ہم دری دیکنڈی ہم دری شارستانی ہم دری ترکمان ہم دری ہزار قبیلہ ہیں جی دیگ محلہ جائے وہ اور کدم شکست از خود کے غلط سوچ درہ چونکہ دیکھ دیئے کوئی رشتہ دار نہیں ہے رشتہ بوفتہ نہیں ہے بچے کاکا بچے خالہ نہیں ہے زیاد چندان بندواز ہم نہیں ہے بعض اغلا رما خبر ہم دیگا کہ از مرائے خدا ایگو خاص خانے شمٹ آگل والا پوزدہ خانہ یا 20 خانہ یا آگل ہے اور 700 روپے برکدم ہو جائے 700 روپے چیز خیلم شاید برائے خدا خو گابا دیگا طرف نہ مبرم انالی مو دشار زندگی منی دشار کیستا اولاتا تعلیم حاصل منا سہولت تعلیم بسیار زیادہ سردار نثار علی خان دا تاریخ حاضرہ وہ خدمت رکھی سردار نثار علی خان کدا یہ کس نہ کدا شمو توقن اسکولی دخترو اسکولی بچکی چا کالجی بچکی چا کالجی دخترو و کالج شیم کیستا علی پوسٹ گریجویٹ شدہ مودغم شستے نی عمروز کی کتاب جنرل مسار کی مرزا آزاد صاحب ترجمہ کدا بود پرنسپلی کالج جنرل مسا خان بڑے صاحب گبار گفت بخدا آدم د خاک درون مشد مگد ما یک اوگوی ممدوم د علاقه شم پرنسپل استم ما کوشش نم که کالج شم ترقی کنه یگو پدر بچکچا یگو والدین یگو سرپرست همدا از ما پرسان نه یگو سیاسی آدم یگو کلان شم همدا از ما پرسان نه که تو قدمزی کالج از ما درو چیز کار منی امی کالج تو درو ترقی میدی نمیدی خلاصه مسئلہ سر عزیبت کی شہری نظام و قبائلی نظام مو انال دشار نیمہ قبائل مندے نیمہ شہری مندے شہری امروس نش دے قبائل امروس نہ مندے چرے کی مو انج نہ زمین درے نہ کشت کار درے نہ انج غلبہ درے نہ مثل نہ آو مو یک جایا کہ از یک جو آو بکری ارکس دا خانیش نلکایا دا اشار ماشار نانم کس محتاج نیا تندور پورتا ہوا یک 1000 نان دا کارت بود موری مگری اوٹل پورتا ہوا دی روزہ گیس نیا خنی ارکس میمو آماد از اوٹل نان میں کھایا آشار ماشار والا سسٹم کی دا دیہات ہے وہ چیزا دا انجی نیا انجی بات چیز کار بشا انجی بچا دکتروں تمام مورا تعلیم حاصل منا انجی سوسائٹی یا میڈیا یا سوشل میڈیا یا آزادی بسیار زیادہ معلومات 1004 طرف اولاتا حاصل منا شعور شبال مورا علم شبال مورا سطح تعلیم ازنا بال مورا اینا کیستا علیکم السلام علیہ اینا کیستا استیز تے مزخرفات را ریجیکٹ منا اینا استیز تے بلے مزخرفات سوچ منا اینا کیستا بلے یک بلوک چیزا کی ناپسند بلے دو چیزا اینا سوچ منا کہ اینی کارا چیا
وزی چی کار بشه امو طبقه کی بله جاهلیتی سوسایتی خوشه امو طبقه کی نمیخوایا که سوسایتی تعلیم حاصل کنه امو طبقه کی د افغانستان هم نمیشت که مگفت وسکین اسکول داخل نشین که کافر مشین امو طبقه د بهانه های مختلف بله تعلیم بله سرگرمی های تعلیمی بله سرگرمی های آگهی اینا کستا اعتراض میکنه اگر وس درین باین الگ الگ کالج تیار کن الگ الگ یونیورسٹی تیار کن مچشا الگ یونیورسٹی بے خانہ دخترو الگ یونیورسٹی بے خانہ کی وس نہ درین اولاتارا دئی بانا مز تعلیم محروم نہ کن کے دے یونیورسٹی دیا کلاس ہم دختروں میں خانہ ہم بچشا میں خانہ و ای طبقہ ہمیشہ زنار توہین کدا ای طبقہ ہمیشہ خصوصاً زنائی تعلیم یافتہ زنائی کی درو پیش مورا بسیار د تیزی او زنار توہین کدا آیا امروز شکر دخت د خانے کو تعلیم حاصل کدا د ایران کے استا مخلوط تعلیم نہیں ہے آیا شکر دخت د یونیورسٹی تیران یونیورسٹی چی آلا تمام شموش کدین آرکس گرفتہ شکر دخت کی امروز سائنسدان جوڑ شدہ امروز نام حضرت د تمام دنیا بلند کدا امو شکر دخت کی د افغانستان حق زندگی نہ دشت امو شکر دخت امروز نام شدنا د لسٹ سائنسدان آیا د لسٹ دانشمندائی جہان سر خود چم بلندہ سر از مستورم بلند کدا یک دختر کی تعینی حد را تعلیم یافتہ شد خواب خواب نزو بغاوت مایا وہ یک بلوک گبارہ قبول نہ منا یک بلوک مزخرفات را وہ قبول نہ منا لہذا سسٹم قبائلی تابعداریہ منی سسٹم قبائلی تابعداریہ ہم یک آدم کیا آئیں تمام زندگی آئیں گا مثلاً شبو دا پنجاب منن خاندانی موچی الگا خاندانی دوبی الگا خاندانی کی دیکھ بیک پختمنا الگا خاندانی نائی الگا خاندانی خدمتگار بیچارگو کمی کمگا میراسی الگا ڈول مول والا آرکس کیستا اینی تقسیم دا قبائلی نظام دا شاری نظامی ترنیہ شموش کدین کہ دی روز دا پشاور یک دختری درزی ابددنا میڈل را دا یک دفعہ گرفتہ ابددنا میڈل را یک دفعہ گرفتہ وہ بابیشی چون دا قبائلی نظام زندگی نہ منا وہ دختر خورا درزی جوڑنا کدا وہ یک آئنگر دختر خورا بیچارہ اولاتا خورا آئنگر جوڑنا دا وہ سسٹم ہونے یک دنا قصہ مشہور بود مگا چودھری مردک قوما مو دمین قبائلی نظامی پاکستان چودھری یک جاگیردار زمیندار فیوڈال را مو چودھری مگی دیگا چودھری کستا مردک بس بچے شی نجاشی چودھری مقرر شد بس بچے میراسی منا کی خانہ خدمت مزمت نہ خالی گور جارو کو سرگی مرگی نہ جم کو ڈول دے دٹے میں خوشحالی رقص کو ٹوپ ٹوپ کو دٹے میں مرگ مرگ بس بیا گریا کو دا جائے خانوار یا دا پالوی خانوار بھی گریا کو امی بیچارے وہ کہ بیچار کم حیثیت درندگا یہ اسباب پرسان کت کہ اگر بچے خان ہم کی بچے چودھری ہم کی مرد باز چیز کار مشا گوت بس برار شی خان مشا گوتو کی مرد باز چیز کار مشا گوت باز اون کاکای شی مشا بس وہ کی مرد باز چیز کار مشا گوت بس بچے کاکای شی مشا گوت بزو کی مرد باز چیز کار مشا وہ گوت بچائی تمام دنیا کی بمر موستو میراسی موستو خو بس موستو خو چودھری نہ مشی نا نظام قبائلی یعنی تر پابندی درا کسر نہ ملا کہ بال بورا کسر نہ ملا کہ حیثیت شی بدلیش نہ امروز مور شما اوش منی ما نوسے امی ما دا کراچی بابیشی رکشہ میں چلان زمانی پرویز مشرف دا سندھ ٹاپ کدا بود دا اسلام آباد پروگرام شد پرویز مشرف انارا تمام میڈل می دادک نوسے امی ما انمونجی شیر وری روی بری تمام پاکستان گت میں رکشہ ڈرائیور کی بیٹی ہوں ما دختری یک رکشہ والا آئیم کہ تمام دنیا ورا بلدیش چک چک کا تمام دنیا ورا آفرین گفت دا شار یعنی خوبی ہے کہ کس حیثیتی کس را چیلنج نہ میں تنا کس را پابند نہ میں تنا کہ تو یہ نزدیک دا بال دگا حیثیت نہ درے تو ہمیشہ باید آئنگر بشی تو ہمیشہ باید موچی بشی تو ہمیشہ باید دوبی بشی تو ہمیشہ باید خدمتگار بشی یہ ترنا مشا نظام شہری تبدیلی میا و ہر کس کی دئی نظام درو ریجیکٹ مشا ہر کس کی دئی نظام درو حیثیت چی قبول نہ مشا ہر کس را کی مردم خد چی بغاوت منا وہ ازی نظام بسیار بد شمایا ما دمی باسی دی روز پری روز کی شروع شدہ کہ مو دا رو دا قبائلی نظام زندگی منی یا دا شہری نظام
ما یک نقل بلدیشم کنم وقتی که ما د افغانستان بندی بودم اگر بچه گلاغی مجری زنده یا جاجی دانش بگا اینال تمام دنیا امو چپلی مجتهد که مر بندی کده بود امو گروپ او نمنا خبر داره که د پالوی کمره مو اتاق که ما بندی بودم د پالوی شی اتاق درس بود د اینجی طلبه اینا درس میداد درس که ختم مکد دو چیز تاکید مکد درس که ختم شد دو چیز تاکید مکد مگفت دیات شم باشه هر کار را که انجام میدین د زیر محمل دین انجام بدین د زیر محمل اسلام انجام بدین که کس قدزو مخالفت نمیتنه دویم گپیه که حدیث پیغمبر او مگفت حدیث پیغمبر که زور شم د هر کس نرسید خلاف شی فتوای کفر بدین وقتی ما از اونجا آزاد شدم نیٹ رابطه کدم قداغای سیستانی د دفتر چه رابطه کدم قد بازی دیاد منه من د بازی مجتهدین دیگه رابطه کدم قد دفتر آقای فیاض خبر نیم چرا نتونستم نیت کمزور بچیدن گبو دیاد منه من تمام شی گفت این حدیث نیا ایره بعض کسا د نام حدیث مشهور کده مو تر حدیث نداره پیغمبر ناجی بشر بود پیغمبر رهبر بود پیغمبر هادی بود او چطور مردم رو د منافقت دشمنه که زور شم دار کس نرشد خلاف شی فتوای کفر بدن اینالی اینی تاکتیکا درو استعمال شده رਹੀه هر کس کی زور شي د موادمای کی دلیل مگا منطق مگا زور شي د زونه رسید بس एकदम فتوای کفر میده ما تمام شما خواهش نم که و قوما این زمانه و زمانه نه منده که مور رجب خبر کنین د پیشنه فلانی دی نی کمونیست ای کافر ای فلانی ای فلانی یعنی باین د دلیل شما هم کار خو ادامه بدین ما دیروز هم گفتم که هر گوران را یک دوران هر گورو را یک دورو یا اینالی دورو هزار کس تیر میشه ما یک پروگرام ٹی وی دا حامد الغامدی صاحب را گوش کردم از او کمپیر پرسان کرد که حامد الغامدی صاحب که د اردو مگه دیگه ما قد شما د حاضرگی مگم که د این روزا کستا کفار بسیار د عروج کیا اسرائیل بسیار ترقی کده امریکا بسیار ترقی کده شوروی بسیار ترقی کده بله تمام دنیا اینا حاکمه نوبتی مسلمانہ کئی آیا حامد الغامدی صاحب بسیار آسو جواب داد گفت مسلمانہ نوبت خو تیر کده دیگه نوبتی مسلمانہ نمایا کینا ده بله تمام دنیا حکومت کنه امت کیا گفت چرا تو از خدا نا امید گفت نه خدا بگا که ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم هر قوم که خود چی خواهش نداشته که ما ترقی کنم ما حالت از ما بدلیش نه گوتو قوم ترقی نمونه حالت از قوم بدلی نمیشه مسلمانہ درو درس نمیخوانه مسلمانہ درو قد یونیورسیتی های دانشگاه های کافرا درو مقابله نمیتنه اونا درو بسیار پیشرفت کده اونا بسیار ترقی کده اونا درو نو چیزا جور نه مسلمانہ فقط کنزیومر جور شده فقط صارف جور شده خود مسلمانہ یگو چیز ایجاد نمونه خود مسلمانہ یگو چیز اختراع نمونه لہذا امروز بحث کی دمینی کوئٹہ شروع شده که مو قبائلی نظام داری یا شهری نظام داری بالکل ما سجاد عاصم صاحب را تایید منم ما لیاقت مایکو صاحب را تایید منم که مو د ترانسفارمیشن مرحله درو تیر مشی درو مو درو طرف شهری نظام رئیس تی مو بایدم د نظام شهری زندگی کنی گینجی یستا چند که مو هیچ چیز مو اول خو مو زمین نداره نه پرشوت نداره کشتکاری نداره باغ نداره جوی نداره که مو تمام نظام قبایلی داشته باشی ارداست کار منیه دیگه بیلچاو گنتی تمام از بازار تیار میلم شاین از چین هم ده جای نماز از چین مایه تسبیح از چین مایه پنجه عالم از چین مایه دیگه مو اینجا خود دیگه ضرورت نداره که مو محتاج اینگر بشی یا ایگو خانوار اینگر بده البته اینگرها که دلو خط بود هم تال ترقی کده تمام شدرگر جور شده دیگه ما امیدوارم که دوستا تمام شم سلامت بشین امی گبایز مرا گوش کنار کدم ش غلط بود مهربانی کده 100 دفعه خلاف ش گپ بگین ما باز تاکید نم که ما بالکل دمگو مار گبر ما گفتم صحیح شما از مقد کلوتر مفهمین شما خوب دلیل بدین خوب منطق بگین ما قد شما بالکل احترام منم البته مهربانی کی متر کی زوال گفتم امو کسا کی متر یمنا کی دوز نه بس ما ونار بلاک منم هر کس کی دلیل مگا منطق مگا خدا ونار نگاه کنه سلامت بشین تمام شم امیدوارم که تمام مو دبل یک پلیٹ فارم بشی قد تمام اختلافات قد تمام جنجال ها قد تمام اختلافات عقیدئی و اختلافات سلیقئی سر یک دی طرف بشی
یک دیگه خور برار بگی، یک دیگه خور قوم بگی، یک دیگه خور احترام کنی، سلامت بشین، تمام شم، جور بشین. خدا حافظ. پیفی شو.